बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 2 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। इन टुडेज़ लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट नंबर 5 और इसका नाम है कुदरती माहौल और वसाइल। इस सबक के 5 SLOs हैं और हम जिन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे वो हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कुदरती माहौल और कुदरती वसाइल होते क्या हैं, फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि कुदरती वसाइल की अहमियत क्या है और फिर हम डिस्कस करेंगे कुदरती और इंसानी वसाइल के माबैन फ़र्क और फिर कुदरती वसाइल के इस्तेमाल को अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे इर्द गिर्द जो भी सारी चीज़ें हैं वो मिलकर माहौल बनाती हैं। हमारे माहौल के 2 हिस्से हो सकते हैं, जानदार या फिर बेजान। अब नेचुरली जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं उनसे मिलकर जो माहौल बनता है हम उसे कुदरती माहौल कहते हैं। आपकी किताब में सलमा और जुनैद के बारे में बात हो रही है। अब सलमा और जुनैद ये पौधा लगा रहे हैं, तो जुनैद ने मिट्टी खोदी है और जो सलमा है वो उसमें बीज रखती है और उसके बाद दोनों बहन भाई मिलकर उसे पानी देते हैं। तो इस पौधे लगाने के अमल में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो हैं एक बीज, पानी, मिट्टी। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली कुदरती वसाइल हैं, यानी कि ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे और फिर इनको इस्तेमाल किया गया है, इंसान ने इसे इस्तेमाल किया है। इसके अलावा भी कुदरती वसाइल हैं, यानी कि जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि सूरज, जंगलात और पहाड़, ये भी कुदरती वसाइल ही हैं। कुदरती माहौल के 2 हिस्से हैं जिसमें जानदार अशिया और बेजान अशिया आ जाती हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, ये बेजान अशिया हैं। इसके अलावा जानवर, पौधे, परिंदे, दरख्त, ये जानदार अशिया हैं। लेकिन ये सब के सब चूँकि नेचुरल हैं तो ये सब के सब कुदरती वसाइल हैं। आपको कुछ कुदरती वसाइल के नाम आने चाहिए और अगर आपके सामने किसी कुदरती वसाइल की बात हो रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जानदार है या फिर बेजान है, और यही चीज़ें मिलकर हमारा माहौल बनाती हैं। कुदरती वसाइल के बहुत से फ़ायदे भी हैं। चलिए कुछ कुदरती वसाइल को डिटेल में डिस्कस करते हैं और हम इनकी अहमियत को भी समझते हैं। सबसे पहले हवा और पानी। हवा और पानी हमारे लिए बहुत अहम है। हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है और पानी की भी ज़रूरत है। हर जानदार शय हवा में सांस लेती है। पानी ना सिर्फ इंसानों के लिए ज़रूरी है बल्कि पौधों और जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पानी के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। कोई भी जानदार चीज़ पानी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकती। सूरज की बात करें तो सूरज भी एक बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो हमें तवानाई देती है और वो जो तवानाई है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं और अपनी खुराक तैयार करते हैं। हम अपनी खुराक तैयार खुद नहीं कर सकते, ये पौधे ही हैं जो सूरज की रोशनी की मदद से खुराक तैयार करते हैं। हम सूरज को मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सूरज की जो रोशनी है हम उसको शमसी तवानाई को बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पौधे और जंगलात भी कुदरती वसाइल ही हैं। जंगलात की लकड़ी फर्नीचर और दरवाजे वगैरह बनाने के काम आती है। इसके अलावा आग जलाने के लिए भी दरख्तों की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। पौधों से हमें फल और सब्जियां मिलते हैं जिसे हम खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ज़मीन भी कुदरती वसाइल में शामिल है। ज़मीन पर हम घर बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं। ज़मीन ही है जिसमें फसलें उगाई जाती हैं। ज़मीन ही खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल की जाती है। ज़मीन को खोद कर मुख्तलिफ़ चीज़ें निकाली जा सकती हैं, जैसे कि कोयला, जैसे कि गैस, जैसे कि लोहा। इसके अलावा चांदी और सोने जैसी कीमती चीज़ें भी ज़मीन के अंदर से ही निकलती हैं और हम इन चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोयला और गैस बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है, यानी कि इसे हम फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं। अगर लोहे की बात करें हैं तो लोहे से औजार और मशीनें बनाई जाती हैं और चांदी और सोने के जेवरात भी बनाए जाते हैं जो कि बनने संवरने के काम आते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ कुदरती वसाइल की अहमियत को डिस्कस किया है। अब देखते हैं
کہ قدرتی وسائل اور انسانی وسائل میں فرق کیا ہے۔ جب ہم مٹی کی بات کر رہے ہیں تو مٹی ایک قدرتی وسیلہ ہے، لیکن جب ہم بلڈنگ بنا لیتے ہیں یعنی کہ گھر بنا لیتے ہیں تو وہ ایک انسانی وسیلہ ہے۔ لیکن انسانی وسائل قدرتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ہی بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ مٹی سے اینٹیں بنتی ہیں اور پھر اینٹیں گھر بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ سو ہم نے جو گھر بنایا ہے وہ بیسیکلی کسی قدرتی وسیلے کو استعمال کرتے ہوئے ہی بنایا ہے۔ سو قدرتی طور پر پائے جانے والی چیزوں کو ہم قدرتی وسیلہ کہتے ہیں، اور قدرتی وسائل کا استعمال کر کے ہم جو چیزیں تیار کرتے ہیں ہم اسے انسانی وسیلہ کہیں گے، جیسے کہ لکڑی۔ اب جو لکڑی ہے وہ تو ایک قدرتی وسیلہ ہے کیونکہ وہ تو جنگلات سے مل جائے گی، لیکن فرنیچر جو ہے وہ قدرتی وسیلہ نہیں ہے کیونکہ فرنیچر لکڑی کو استعمال کرتے ہوئے بنایا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی دروازے کو دیکھتے ہیں جو لکڑی سے بنا ہے تو وہ بھی قدرتی وسیلہ نہیں ہے، لیکن وہ قدرتی وسیلے یعنی کہ لکڑی کو استعمال کر کے بنایا گیا ہے تو وہ انسانی وسیلہ ہوگا۔ ہم اپنی خوراک قدرتی طور پر پائے جانے والی چیزوں سے حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ پھل اور سبزیاں ہم پودوں اور درختوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دودھ اور گوشت جیسی چیزیں جانوروں سے حاصل کرتے ہیں، تو ہم اپنی خوراک کے لیے بھی قدرتی وسائل پر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں۔ تو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ قدرتی ماحول کیا ہوتا ہے اور اس میں جاندار اشیاء ہو سکتی ہیں، بے جان اشیاء ہو سکتی ہیں، ان کی کچھ ایگزامپلس کو ڈسکس کیا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ قدرتی وسائل کیا ہوتے ہیں، جس میں ہم نے کچھ مختلف قدرتی وسائل کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، جیسے کہ ہوا اور پانی، سورج کی اہمیت کیا ہے، جنگلات کی اہمیت کیا ہے، زمین ہمارے لیے کیوں اہم ہے، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ قدرتی وسیلے اور انسانی وسیلے میں فرق کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہم قدرتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فائدے کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم نے کچھ ایگزامپلس کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ چلیے اب اپلائی کرتے ہیں اس نالج کو اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں ان سوالات کے جواب آتے ہیں۔ یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو ایک کویشچن دکھائی دے رہا ہے، اینڈ دی کویشچن از دی ہوئی چیزوں سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں اور یہ ہمارے کس کام آتی ہیں۔ کالم الف کو کالم بی سے ملا کر بتائیں۔ اب کالم الف میں سورج لکھا ہے تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ ہمارے کس کام آتا ہے۔ تو اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو یہاں لکھا ہے روشنی اور حرارت، تو آپ سورج سے روشنی اور حرارت لے رہے ہیں تو آپ سورج کو روشنی اور حرارت کے ساتھ ملا دیں گے۔ سو یو ول ڈرا اے لائن ٹو میچ دیز ٹو۔ مجھے امید ہے کہ آپ باقی بھی آسانی سے کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اب یہاں پہ کچھ کویشچنس کے آنسر بھی کرنے ہیں۔ ہمارا ماحول کن چیزوں سے مل کر بنا ہے، مثالیں دیں۔ تو آپ کو کچھ زندہ اور کچھ بے جان چیزوں کی ایگزامپلس دینی ہیں۔ سورج کی روشنی کے کیا فائدے ہیں، قدرتی وسائل اور انسانی وسائل میں فرق کیا ہے، آپ کے نزدیک تمام قدرتی وسائل میں سے اہم ترین وسیلہ کون سا ہے، اس کی وجہ بھی لکھیں۔ تو آپ ان سارے سوالوں کے جواب اس ٹیکسٹ بک کو پڑھتے ہوئے کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے ٹیچر یا پھر کسی ایلڈر سبلنگ اور پیرنٹس کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں۔ سو ہم نے ماحول اور قدرتی وسائل کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی اور کویشچن آتا ہے تو آپ اس کا آنسر بھی کر سکتے ہیں۔ سو سی یو آل ان نیکسٹ لیکچر۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، پڑھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔